eza ekoyinda nini eza ekoyinda balobi bana ya partout dans le monde bana ya Congo central bana ya Congo mobimba chaîne eza kaka moko wasala télévision bino tu bosa bona diaspora yo le lendo ngalo fundu na kota ngo ka troisième émission charge ah do nga bosa hôpital général batu ba na poto kala beno bika hôpital ka plina lutanga ma banga plina hôpital Boubé betu la ka clôture mais comment clôturer ah et Boubou yayi parce que dans cette émission sommes moi ça bien façon de clôturer et puis voilà donc moi référence mais donc quand on est boy mingi to lo benenzela to ko tanzela route ya hôpital clinique et puis route ya église catholique nzela on a kala ezali na ma problème mais lelo abongisa ki yango to moni no to mona donc nzela o pe dans ma route moko ezoki misaka bato na embouteillage mais apparemment route yango eza nango bien et puis dans la rappel sous wengi mère boni naya pepele ça naya moi li solo oyebi so akoto makambo ndenge ni bu nzela bongisa bino aisala moi bien terre le besoin bambula boza bien pasi to vote sila njele bonga ta oteza kikanda eza kikanda eza wanino eza vila munene faut être propre mais belo vona njila mo ana tama njila ngwa vona ya kufo memo mbongisela beno yo no ba bongisa aka me asengele tu ba to me asante mo mdele osembongisa to njila za mpambulani kuna mkela mpesa ndango ye cop cop ni angati wakwanga na ngwa kwanga matadi eza njela kine njela chasa comme ble kwa o tensa pete bato ba mikili kwanga pete kwanga njela kine kuma cadet cadet mwana suka na mwana suka ndo inanga maete mandoi abesi ndoto mandoi so wala nda biso bandeko nanga nyonso na président biso nzamba sunga ekaka na mdele nzamba pesa makasi susu abo nto bonso banjela nzamba pesa eve molai sui nanga wana mama ça va combien ça moi bon venir ça va combien 300 maman totambola mama ni faso Bernard eh bien moi je vis au Kindakana maton tona tumula wani nzila parce bon c'est la bonne nzila banda kufua atoma munela kutuba gani bon kutuba be soin to ba mone façon nzila onkele mbo be mo sibile tani bakala to ka soli so so mbe to ba Kenya to melemba bakala me koto dia nya mona ve ba poto ba poto ka main save chomo sitoboka kuna ntwala donc poto moyen kelevé chongo mitoboka na ntwala basi nifase kusira ti kasi maza kina kita bubu no neti maza kia ukangama donc ene kitaka donc ya ngia mo fi moi ça va mais quand maza kina bima moyen kutukelevé na bato makulu na ba mitu mvula beto kwa na kinkanda chaque jour alors tu bagani nini bana yiteka combien les ans bon mu tami fe me banda tami wani fe ke mu fe na wenja ngo donc une éclairage fe na wenja éclairage ni kutu e Kevin osi wenja ngo so nekina ba mesa fe ba mama tu mtaka keta donc beto samna munu l'état intérêt social to ka solution wenja mvima ke vanda fe na bureau ka yambo mais futa batike toke futa toke futa mais subila ni place bo sutu wa mebongisa to douche kuna na so kinze na kati ngisa mumiti na uteka na pona kati de wenje ke nene kele mekuna vike ubat nyoso bebima na nganda mouvement ke vwana nganda neto mume katwa na kati meme bima mume kuiza na kati kima keleve tuna koto kote mo kima ve batu bakeba o me vente keleve wa sumba au kuza sumba wana nganda plus na penja mupangi kumbuna munu merdi lelo na kati kuna kanyange vona teka banangi banda kutoka fait combien des ans bon un mois ça muta mise kuya na wenje kumbuna ni merdi lelo buni lamba bubu sasa ma Yesu na bosi ni dit sama leza mchamba petit mama ni faso mukwiza baroulage tokena utambula tona monsela be mama metu bakena bake bana ve na wenze
wenzeki bana kati mais bube mimi to tubila ra mambo nzila ni éclairage public élevé avenir parce qu'on a kwenda to kwenda église catholique mama ni paso mama ndio ukindagana ebe melute Totambona hata wenje. Tara sabe cop na ninga obeta musique ntambela yo kama mawa. Mama bwe. Mwana na mpai. Azuna mpana matadi o akinwa. Tera za boma tracena uti bom. Nyele betu ba ikongo. Nezapa. Façon nimekuza un mois déjà ningi me remarquer ayimbi a to ya mbote. Na wenje ya. Na wenje ya. Yame baya mbaka muno awa baye bayanka basepela kabeti umfuza awa mais mumpe mumva sambela kanza metanzambi munu mekula samukula sosa luzingo amuti bana sepela na munu fe butura banti masambe tu vendre place mose baba tu munu pemba mena sa fa betena vendre bien e bol samna nzila Mtwala mu vraiment doti mvula mekanoka bamanza puis manza kena kukauka vile yawe na lomba bafumwa beto bamona wila beto kiale babongisa beto njini sala mboti merci bena beki sala mboti merci mama metuba bemona nzila parce que to traverser ni façon pas si beto batu Nzila on bien fait. Donc on s'est avec l'église catholique. Takuza. Nati bomda oteka metala nzela ngota. Baby si mimi bilamba oteka. Osi ngota bilamba mama oteka. Bodo baby si bilamba. Momo na tabino ngenda. Oh route to kende to la sabino église catholique. Ah toi na matadi. Cop de cop. Matadi manza velela. Betu na utambula. Église catholique. Mais apparemment pas autant église catholique mususu na ngambo. Kamunene na ngo. Ina fete toi mekuma. Po église mekuma salema na kaka na ngana. Bayara nkaka. Baby ça va kiti na ngana. Nous sommes à la place à Fiot. Bon. Ah ouais, que paroisse Sacré-Cœur qui canne. Là, on aussi avait nous. Maintenant, on sait la construction à Kakayaouine. Mais on a un peu dit là, on va moins raccourci. Mais parce que nous devons côté tout le là. Mais ça, il doit lumba ouais pendant plat. Bon séjour à mauvais lumba. Je la lumba bon séjour. Et puis tu filmes un moutonné on a été, Oh yo, église catholique. Botasco route na on makadame bandeli wana. Oye bebagi. Toke na ngo suko kimbuta zwa ngwa sala msala. Ndenga tangela mais en attendant on a ça peut mbote na profiter na saluer bandeko bazana pona osunga œuvre ya wasala to na pesa wani mbote ya numéro ya sika base ne makamu yolo lendo ngalo fundu nyoso ba charge to pesi mbote na mama yoyo présidente na bango ya base et puis mbote na Christine Biavanga mbote na Polisha to pesi mbote na maître Nikens Mafoula papa Henri Mafoula chef de pâtisserie depuis Kinshasa Yama Jean-Claude Chibondo le boss de Paris je te salue le parisien avec P majuscule vieux Kacha Canada vieux Kengami na Senga Joe Malaki na Irlande et puis mascotte Nzouz na France sans oublier également aussi mascotte Nzouz Charlie Quinta na Paris Clarence Quinta na Turquie et puis président Makola Kokose na momoni nzela ya na toile ya clinique agence fret maritime idéal
service aide, agence fret maritime idéale. On les a agences, ils ont un rond-point RTNT, la partie en Matadi. Oh, Bochaba Colline Abino, qui chasse en Matadi. Vous avez un ndeza, hôpital clinique. Colia. Là, j'ai salé Paps, Mavinga. Moi, na Matadi, en Tchouka, moi, na Kassou. Et puis, j'ai salué également mon vieux Joker Ndombe. Comme je suis dans la clinique, il y a l'hôpital na biso ya Matadi. Tous les cas, tous les Sabino pour ça la bongo bien. Papa, il y a un bâtiment sur le bas on doit traverser. Le général, il y a un gros monde. Il bosse dans le bout de la neige saleté. Campa. Maman Mathia au stand. Frida Mabijou. Salon Matondo Ganzambi. Iris Bazibou 001. Staff Vitesse. Il y a Blanchard Kapourasala. Staff Agence à douane. Roger Niwa. Du Zingulu Amuntu. Il y a des chauffeurs. Bonjour Panyam. Bonjour Moko. Ah, tu es dans l'hôpital, il y a une route, il y a une zile, il y a bien vu. Il y a un chauffeur de taxi. Bon, une zile, il y a une tubarab, mais tout le monde me dit que c'est bon, c'est la bonne. Il y a un salaire qui est mon bref. Il y a un salaire. Des gars me bandent, la moitié de la fois, à poto, dit là le moins que l'autre a une botte qui les fait, mais. Les clients qui ont cousu à quoi, ils ont cousu à quoi, le choix qui les fait. Ben vile wengi wa presse ben futi tadila betu mambo ya ben vila mingi samu bafumu kati njuzi betu fote remercier mingi yani kana kunwa na fioti peut-être mambo bwala ya Matadi ani sunga betu na ba makanisini ngana yandi samu na bwala betu Matadi ben wa journaliste ben fale fo limbave betu bidaka betu baka moyen ko tuba à travers ben ka bekuta pesa betu bandinga betu tuba ka ko tuba ben pesa tundinga betu mama tuba mais c'est la mi Fatou Mekuida ben continue ko sala étude nzila ben pesa rapport ba fumu ba rena to sa na bwala Matadi matono mi fanya kilu mambo texte la mode matono a m'expliquer ba amortisseur kukufua bima kubeba samna nini nzila yimbi nzila ngope kaka rakusi ngema moto mekota na kati ya nzila yeke vraiment avenir ve mingi mais que nzila mosi yeke rakusi na tabatu tina nzila mosi nene samu embouteillage ya Rwanda V voilà. Agence fret maritime idéale, service aide. Joker Ndombe événement pop si mavinga bangonda beta ki liko fina mais ça bana Matadi solo po ba bon c'est la rabino ba koli eza agence pour na bino ba diaspora ba ndeko ba libanda mboka même baba en Afrique donc bo sala makambo po bo chablo na bino comme c'est roya awa dans les bons toujours na kineza na braza eza appelle sous-outil awa na kati ya Matadi na moni polo campa fali pipo qui butu kanda na Canada na pesi mbote na Salon Matondo kwa Nzambi et puis stratégie Fouaka je te sali Sandra également je te sali pesi mbote na bandeko na biso nyonso oyo baluta la biso sikoyo alors un grand merci lisusu na bandeko nyonso oyo bazolanda biso. Awa betoko toujours na nzila ya donc toujours kotambola to laksa bino ndeko mobali moko alinga loba soba baikongo to lingala edepende pa na ye ndeko mobali to baikongo baspe yango na aspect kitoko Monica boni ozo mona koto yo mona koto mona kwako kenge mona kachemu yao yai kachanga yawe to nzila faso yo na pani faso bila gena bien
nzila ngo banangi butu kapela ka nzila ah pension bebe ba plafa sanzila afuma bwa fama sanzila mbeki toko fa nzila ba buma be kuza peve ao baba katanga wasina kamwana ani za ba fo a kumba fungi kuza pa mange mulaki kuza njina ya mabanga nzila itoko va arrête façon il est prêt ben il vient éclairage public et quel levé couteau le ni éclairage public quel fait ni keve ni yetu ba fuma bwa ngata betu fa bon sabwala dela ila bla itoko ve est-ce que betu nzila ngi makonda pengi bima api ngi makonda ngeke kwa beti général ima ye timo ko bo ngwa tie ten supply OK njira kupe ya ngo bati tie ten supply ma ti ho po kana apply kuma ngena Christian Lebo tonton Boga Christian le Boga tonton Boga parce que quand on veut play ba penga te beto ngizunga nyoso tu ya matadi obe allo ba chauffeur oh bureau façon que tu veux ngizunga wetu ya matadi ba tu ka beto na nganda ya bwala partout bana utala beto sabu na sécurité ninga yetu bila ba kwako kule fanda kwa kuna makasi kwa watu bombo tabana siki ba telefone ba sac sikula mo fa na place bibo ba na isolé baboto ba kitu ya dire ba telefone ba sac kulwa ba na isolé na pipa na makuru avec ba baboto mwana baboto fingo ba kanga sac ba sac yao qui a du fuma ça sécurité côté à côté quoi fa sécurité à côté allez bye bye yo bonne madame merci ce jour et bien l'autre moi ça monsieur Bandila la réalité ça c'est bien Matondo merci beaucoup je salue IKB le manager valable depuis Rolls merci beaucoup le papa nous qui nous tala beto na dilo utala beto na minute ya yeye bona inzo ya tama ya pange beto na kumbu ya Tendai Alain Tendai et me comment Missy alors votre na yuvu lo ni mambo yetu na masa mona oh etu kimbuta sala ni façon ngitangila ka toleka façon bien on moyen nzila de na voiture de na makulu sans caméra et ba ka malumalu et na usana net ka na voiture non tu na voiture tu na makulu mais tu na utamula tu na musina bien façon est-ce que nzila ya kele donc awa tu me kuma na chuka mission yayi ngime akota play ngime akuiza awa ngebi mati awa place tu me ka tour depuis na hôpital général à Kikanda tu me côté en route nous savons nous marcher ti awa donc awa nous na kuma awa bana matadi na mezaba je vais expliquer bandenza awa to yebo kulaka toujours Kikanda singe même monter me kwenda place mutu aina voiture na bima yebo kulaka rond-point RTNT singe me quitter na diboka mu ya bakala me kwenda na rond-point Kikanda ça na bobia tu me bika beno awa tout le monde a une référence. Il y a un rempart RTNT à Ouina. Rempart RTNT à Ouina. Il y a une référence comme on s'y a donné. Donc, dit là, il va aller bon, il s'appelle. Parce qu'il y a un plat vrai ou bon, mais bon, ça, ok, lever ça, nanini. Bongo. Tout ça va avec un bongo, tout ça va avec un faso. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le ming, on va prendre mes bacs à du loi pour écouter la bête. Matondo mingi na beno surtout me manisa émission na beto ngeme akita play ngeme kwenda na rond-point Kikanda pe ngeme kwenda ngeme baka ina yo baka rond-point RTNT na temps na baka rond-point Oterze Oterze d'ailleurs Oterze c'est Oterze radio nakala ndenge ezalaki Pagna me trouve benda qui m'a ça m'a ça m'a fait bien. Benda na cadre. Na cadre. Matondo mingi na mapangi. Ya ngima ke bana batina école mavinga. Mama bwe. Ma vibe ukindakana. Mavinga école mavinga. Sikobutala banzela ngo ndenge zaleni.
nzela pena oyo kokata mpe rakusi mpe esili eza nango delese route monene yango tobimi me tala lelo oyo route eza kaka ndenge wana totambola nde nakokende boye ekole mavinga mbala moko ekole mavinga liboso nango bomwa ndenge ekoma so mpe garage na kobenga yango so mpe construction soki nini babengaka yango wana eza ekole mavinga toyebi te estce baluwaka papa mavinga tikala ekoteka etali biso te bafamille na bango mais ce qui est important toolakisa bino toujours oyo immeuble ya rapi kalulu oyo libanga moko ezala awa na kala libanga sa mutu sumba awa ebona pasi mais rapi le PDG valable asombango mpe lelo oyo atie embellir mboka longoli chômage na kati ya Matadi. Félicitations à mon vieux Rapi Kalulu Mangombe. So donc est-ce qu'on m'a vinga? École m'a vinga. Parce que l'école m'a vinga. École m'a vinga. Bato bagena kala école m'a vinga yango déjà manini elongi nango yango. Wana eza école m'a vinga. Liboso nango ekoma nango garage mais na kalezala garage te to éviter est-ce que garage yango baluaka ou bien batekango est-ce que école eko sangana na garage to éviter to tambola ka to sabino ba réalité chez biso ka boye yo lo lendo ngalo fundu nyeso makambo oya kina nani mudu peta ba charge bien nga papa si mavinga libanga individuel libanga kayo elengi pona ko beta nango chez de 6 je te salue mon vieux. Et puis, napesi sumbote na wa banko ovini nkiama bambote na bino bakombo ekota kotaka garage liboso garage yango toyebi est-ce que école yango mabateka ezali wana etali biso tolakisa bino bamonia mavinga école yango wana école mavinga yango wana oyo na papa biso zozo Papa Zozo, papa notable Matadi, on ndaku na ye. Papa Zozo, ndaku ne yango. So koti couloir oyo, okende ko bima tikuna na route ya clinique Kikanda. So koti couloir parce que papa mbele ba telemi. O courbe mo muke o mati mo muke o kozwa. Route wana. Tomonaki tokomi presque na suka. En tout cas, merci des annoncer awa liboso ya école Mavinga. Quand moi je vous dis merci. Merci na bapangi sur la beto, merci na Blanchard Ouassala, Idriss Makengo, mbote na bébé Sabiakou, bébé sa mbote na Wabanko, mon vieux Wabanko je te salue, Papitou Bitamba aussi je te salue, Fali Pipo, Canada, hein? Je te salue Kibutu. Quand moi je dis au revoir, Sadik Italo, Sadik Niati de Pétas, ni Flori Mwanda, code mondial 001. Quand moi je vous dis au revoir, on se voit à la prochaine. Bye. Eza ya koyinda nini eza ya koyinda balobi bana ya partout dans le monde bana ya Congo central bana ya Congo mobimba chaîne eza kaka moko Wasala TV